ગીર સોમનાથના દરિયામાં લોકોના જોખમી સ્નાન કરવા બદલ દરિયામાં કરંટ હોવા છતાં પણ પ્રવાસીઓ સ્નાન કરતા હતા। દરિયામાં સ્નાન કરતા 2 લોકો વિરુદ્ધ કાર્યવાહી થઈ છે। જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે સ્નાન પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો। જિલ્લા કલેક્ટરે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। કુલ 2 લોકો સામે જાહેરનામા ભંગનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો। तो गीर सोमनाथना दरियामां लोकोना जोखमी स्नान जे लोको जोखमी स्नान करी रह्या छे तेमना विरुद्ध कायदेसरनी कार्यवाही हाथ धरवामां आवी छे। दरियामां करंट होवा छतां पण लोको प्रवासीओ त्यां आवीने स्नान करे छे। दरियामां स्नान करता 2 लोको विरुद्ध कायदेसरनी कार्यवाही हाथ धरवामां आवी छे। जिल्ला कलेक्टरे कार्यवाही करी छे। जिल्ला मेजिस्ट्रेटे स्नान पर प्रतिबंध मूक्यो अने तेम छतां पण लोको आ नियमनो आ प्रतिबंधनो उल्लंघन करी रह्या छे, नियमनो भंग करी रह्या छे। एवामां कुल 2 लोको सामे जाहेरनामा भंगनो गुनो दाखल करवामां आव्यो छे। प्रवासीओ आ दरिया किनारे आवता होय छे, परंतु आ प्रवासीओने आ दरियामां स्नान करवा माटेनो प्रतिबंध फरमाव्यामां आव्यो छे अने जे लोको आ नियमनो भंग करी रह्या छे अथवा तो जे जाहेरनामानुं उल्लंघन करी रह्या छे तेमनी सामे कायदेसरनी कार्यवाही करवामां आवी रही छे। जिल्ला मेजिस्ट्रेटे स्नान पर प्रतिबंध मूक्यो छे त्यारे 2 लोको सामे जाहेरनामा भंगनो गुनो दाखल थयो।